ही This बुझिपारिबो conference will now be recorded. तुम हृदय रे पवित्र सांत्वना आसुची आउ ताहा हेले ही तुमे विनीत शांत और आनंदित हेबो जे अनुतप्त होई मध्य पुनराय सही प्रकार दुष्कर्म रे रत हुए बुझिबाकु हेबो से सत्वर ही अत्यंत दुर्गति रे पतित हेबो केवल मुहे मुहे अनुताप करिबा अनुताप नुहे ताहा आहुरी अंतर रे अनुताप आसीबार अंतराय प्रकृत अनुताप आसिले ताहार समस्त लक्षण ही उना अधिके प्रकाश पाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय गुरु पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले आमर भागीरथी भाई प्रति प्रत्येकंकर निष्ठीभूत जीवन मंगलमय हो प्रिय परम को निकट रे प्रार्थना रखे। आजिर ई सत्संग संडे ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज होइथिबा हेतु बहुत सुंदर ठाकुरंकर विग्रह प्रतिमूर्ति एक छवि स्क्रीन रखिछन्ति अतुल भाई को अनेक अनेक हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाउछि। आमो सहित आज एई ऑनलाइन सत्संग रे जोड़ी होइछन्ति संडे ग्रुप रो गुरु भाई माने भृगु भाई प्रशांत भाई भागीरथी बेहरा भाई भास्वत कुमार नायक भाई सुहास भाई अमरेंद्र कुमार पंडा भाई सुधानंद भाई और पप्पी भाई राघवेंद्र महापात्र भाई प्रज्ञा प्रदीप भाई अतुल भाई समस्त को आंतरिक जय गुरु यथाविधि प्रणाम जणाइबा सहित प्रथम भजन गान करने को अनुरोध करी भृगु महाराणा भाई को। भृगु भाई जय गुरु आपणकर भक्ति अर्घ्य निवेदन। जय गुरु। निशीथे तुमे सपनी आस दिवसे आस कर्मे पराणे मम प्रीतिर रागे आस धर्मे जीवने आस धर्मे निशीथे तुमे सपने आस दिवसे आस कर्मे पराणे मम प्रीतिर रागे जीवने आस धर्मे जीवने आस धर्मे प्रभाते तब अरुण विवाह प्रभाते तब अरुण विवाह संजय दीप शिखा संजय दीप शिखा मध्याह्नर सूर्य तुमे যৌবনর দীক্ষা যৌবনর দীক্ষা নিশীথে তুমি সপনে আস দিবসে আস কর্মে পরাণে মম প্রীতির রাগে জীবনে আস ধর্মে জীবনে আস ধর্মে যামিনী কোণে যোছনা রূপে যামিনী কোণে যোছনা রূপে শীতল কর প্রাণ শীতল কর প্রাণ হে নর মোহে মুগ্ধ মন হে নর মোহে মুগ্ধ মন ক্লান্ত সমহন ক্লান্ত সমহন নিশীথে তুমি সপনে আস দিবসে আস কর্মে পরাণে মম প্রীতির রাগে
জীবনী আশা ধর্মে, জীবনী আশা ধর্মে, মଣିষ পাই প্রেমর রূপ, মଣିষ পাই প্রেমর রূপ, জীবন লাগে পথ, জীবন লাগে পথ, পতিত পাই পাবক তুমি, পতিত পাই পাবক তুমি, যাত্রা পথে রথ, যাত্রা পথে রথ, নিশীথে তুমি সপনি আস, দিবসে আস কর্মে, পরাণে মম প্রীতির রাগে, জীবনী আস ধর্মে, জীবনী আস ধর্মে, সবুর লাগি সবুজ তুমি, সবুর লাগি সবুজ তুমি, দাস জীবনে প্রভু, দাস জীবনে প্রভু, জগত কহে ঈশ্বর তুমি, জগত কহে ঈশ্বর তুমি, লীলারে তুমি বিভু, লীলারে তুমি বিভু, নিশীথে তুমি সপনি আস, দিবসে আস কর্মে, পরাণে মম প্রীতির রাগে, জীবনী আস ধর্মে, জীবনী আস ধর্মে, জীবনী আস ধর্মে, জীবনী আস ধর্মে। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ଭୃଗୁ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ସପନେ ଆସ ଜୀବନେ ଆସ ଧର୍ମେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୁଣବାହୀ ମାନେ ହିଁ ଧରି ପାରନ୍ତି, ନତୁବା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରଖିବା ଅତି କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭାବର ପ୍ରକାଶରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଆପଣ ପରିବାର ପରିବେଶ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ନିକଟରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ। ମୋର ହେଇଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା
ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ମୋର ଏ ଜୀବନ ତନୁ ମନ ଧନ ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ। ହେ ପ୍ରିୟ ପରମ ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚିରନ୍ତନ। ମୋର ଏ ଜୀବନ ତନୁ ମନ ଧନ ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ। ହେ ପ୍ରିୟ ପରମ ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚିରନ୍ତନ। ତୁମ ବିନା ଜାଣ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ, ତୁମ ବିନା ଜାଣ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପତ୍ରହୀନ ବୃକ୍ଷ ଅଲୋଡ଼ା ଛାଇ ବୁଝେ ନାହିଁ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ। ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। জীবনে আসিছি দুঃখ সুমারি ঝড় ঝঞ্ঝা ঘন ঘোর করিছ তারণ পতিত পাবন বড়াইয় ভয়কর। জীবনে আসিছি দুঃখ সুমারি ঝড় ঝঞ্ঝা ঘন ঘোর করিছ তারণ পতিত পাবন বড়াইয় ভয়কর। তুম বিনা জাণ এ জীবন মম, তুম বিনা জাণ এ জীবন মম মোলা জন্য এক শুখিলা নই বুঝে নাহি বঞ্চি ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ। ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ। ନାହିଁ ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଝେ ବଞ୍ଚି ତୁମକୁ ନେଇ। ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ମାନେ ଆମର ଆଶାତୀତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବର ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭଏସ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ଜୟଗୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଭାଗୀରଥୀ ବେହେରା ଭାଇ, ମୁନା ଭାଇ, ଅତି ଆପଣଙ୍କର ମୁନା ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ମହାମିଳନର ତୀର୍ଥ ତୁମେ ଗୋ ଅମୃତମୟ ଧାରା। ମହାମିଳନର ତୀର୍ଥ ତୁମେ ଗୋ ଅମୃତମୟ ଧାରା।
तुमरी सोहागे सिक्त धरणी तुमरी सोहागे सिक्त धरणी ममतारे मधुझरा अमृतमय धारा महामिलनर तीर्थ तुमे गो अमृतमय धारा तुमरी सोहागे सिक्त धरणी ममतारे मधुझरा ममतारे मधुझरा महामिलनर तीर्थ तुमे गो अमृतमय धारा अमृतमय धारा असीम परे क्षणिके सुजिच असीम परे क्षणिके सुजिच महामिलनर बेदी सतबुकु जला विरह जातना निभाइछ बुके बांधी असीम परे क्षणिके सुजिच महामिलनर बेदी सतबुकु जला विरह जातना निभाइछ बुके बांधी दिगहरा मुझे भ्रांत पथिक दिगहरा मुझे भ्रांत पथिक तुमी मोर ध्रुव तारा अमृतमय धारा महामिलनर तीर्थ तुमे गो अमृतमय धारा अमृतमय धारा प्रलय बुकुरे सांतना तुमे प्रलय बुकुरे सांतना तुमे झंझारी कहू स्वन बैशाखी झड़े शांत परसे मुग्ध करिछ प्राण प्रलय बुकुरे सांतना तुमे झंझारी कहू स्वन बैशाखी जड़े शांत परसे मुग्ध करिछ प्राण मुग्ध करिछ प्राण हे सच्चिदानंद हे सच्चिदानंद परमानंद हे सच्चिदानंद परम आनंद देइछ जीवन सारा देइछ जीवन सारा अमृतमय धारा महामिलनर तीर्थ तुमे गो अमृतमय धारा तुमरी सोहागे सिक्त धरणी तुमरी सोहागे सिक्त धरणी ममतारे मधुझरा अमृतमय धारा महामिलनर तीर्थ तुमे गो अमृतमय धारा अमृतमय धारा जय गुरु। जय गुरु मुन्ना भाई आपणकर
प्रचेष्टा एहीपरि जारी रहू। अम्लान चेष्टा ही मुक्ति आड़कू नहीं जाइए। ठाकुरंकर आशीर्वाद आपण उपर वर्षण हेउथाउ। आपणकर एही साधना रत जीवन रे आपण ठाकुर को धरी जीवन रे सुष्ठु सुंदर बंचिबा सहित आहुरी आहुरी वृद्धि घटी उन्नतितर हुंतु। ठाकुरंक श्री चरण रे यह ही प्रार्थना करे। जय गुरु। परवर्ती पर्याय कोरस परिवेषण करिवे भास्वत कुमार नायक भाई, आमर प्रिय भास्वत भाई नयागढ़। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु भाई। जय गुरु भाई आरंभ करंतु। शुभुची तो? हाँ शुभुची शुभुची। वॉइस शुभुची तो? आज्ञा आज्ञा क्लियर अच्छी, आरंभ करंतु। अगतिर चिर गति निखिल रे तुमे पति। अगतिर चिर गति निखिल रे तुमे पति। दया कर प्रभु धरे रखिछ संसार। जय गुरु बोले डाके बार बार। जय गुरु बोले डाके बार बार। जय गुरु बोले जय गुरु बोले डाके बार बार। अगतिर चिर गति निखिल रे तुमे पति। अगतिर चिर गति निखिल रे तुमे पति। दया कर प्रभु धरे रखिछ संसार। जय गुरु बोले डाके बार बार। 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 তুমি ছড়া কে বা করে করুণা করিতে পারে। তুমি ছড়া কে বা করে করুণা করিতে পারে। তুমি ছড়া কে বা করে করুণা করিতে পারে। তুমি ছড়া কে বা করে পাপ सवार हेलो प्रेम पापता नियोग सवार। जय गुरु के बार।
जय गुरु बोले पर चिर चिर ବାସୁଦେବ ଜୟଗୁରୁ। ବାସୁଦେବ ଗାଉଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ଭାସୁଦେବଙ୍କର ଗାଉଛନ୍ତି? ଓକେ, ଶୁଣା ଯାଉନି? ଜୟଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ। ତ ଭାସ୍ୱତ ଭାଇଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରେମ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ଜୟଗୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ହୋଇଛି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣର। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ କୀର୍ତ୍ତନ। ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। 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 ବିଶ୍ଵ ଆଜି ନିଶ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ଵ ଆଜି ନିଶ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ଵ ଆଜି ନିଶ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ଵ ଆଜି ନିଶ ନୁହେଁ। ନୂଆ ସନ୍ଧାନ ଏ ବିଶ୍ଵ ଆଜି ନିଶ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ଵ ଆଜି ନିଶ ନୁହେଁ। ନୂଆ ସନ୍ଧାନ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ମୋ ଜୀବନ ମାଣି କମଣି, ଏ ଧରାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ଜାଣି। ମୋ ଜୀବନ ମାଣି କମଣି, ଏ ଧରାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ଜାଣି। ମୋ ଜୀବନ ମାଣି କମଣି, ଏ ଧରାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ଜାଣି। ମୋ ଜୀବନ ମାଳି କମଣି, ଏ ଧରାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ଜାଣି। ସତ ନାମ ଦେଇଛ ଆଣି, ସତ ନାମ ଦେଇଛ ଆଣି, ସତ ନାମ ଦେଇଛ
ଛାଣି ସତ ନାମ ଦେଇଛ ଆଣି ମୃତରେ ଅମୃତ ଦେଲ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ 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 ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ ମୃତରେ ଅମୃତ ଦେଲ 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 ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ ମୃତରେ ଅମୃତ ଦେଲ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ ମୃତରେ ଅମୃତ ଦେଲ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ ମୃତରେ ଅମୃତ ଦେଲ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ ধর্ম নামে যেতে ছলনা শান্তির বদলে আনে দুঃখ যাতনা ধর্ম নামে যেতে ছলনা শান্তির বদলে আনে দুঃখ যাতনা ধর্ম নামে যেতে ছলনা শান্তির বদলে আনে দুঃখ যাতনা ধর্ম নামে যেতে যাতনা শান্তির বদলে আনে দুঃখ যাতনা খালি পদ বন্দনা খালি পদ বন্দনা খালি পদ বন্দনা খালি পদ বন্দনা চরণ হরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা কারণ চরণ হরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা চরণ পূজা বন্ধা পূজা কারণ চরণ হরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা কারণ বন্ধা পূজা কারণ বন্ধা পূজা কারণ চরণ হরা চরণ পূজা 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 বন্ধা পূজা পাত্র পূর্ণ বল ধন্য হেলা জীবন শূন্য পাত্র পূর্ণ কল ধন্য হেলা জীবন ধন্য আজি জগত জন প্রীতি অর্ঘ্য নেল আসি মধুসূদন ধন্য আজি জগত জন প্রীতি অর্ঘ্য নেল আসি মধুসূদন
मधुसूदन धन्य आजी जगत जन प्रीति अज्ञान श्री मधुसूदन इष्ट प्रीति करी ग्रहण इष्ट प्रीति करी ग्रहण इष्ट प्रीति करी ग्रहण इष्ट प्रीति करी ग्रहण भरी जीवने जहा जने खाली मन प्राण भरी जीवने जहा जने खाली मन प्राण भरी जीवने जने खाली मन प्राण भरी जीवने जहा जने खाली मन प्राण जने खाली मन प्राण जने खाली मन प्राण भरी जीवने जहा 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 जने खाली मन प्राण जने खाली मन प्राण जने खाली मन प्राण भरी जीवने जहा 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 जने खाली मन प्राण शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन जीवन तुम्हारी पाई तुम परी एते प्रिय संसारे नहीं जीवन तुम्हारी पाई तुम परी एते प्रिय संसारे नहीं जीवन तुम्हारी पाई तुम परी एते प्रिय संसारे नहीं ये जीवन तुम्हारी पाए तुम परी एते प्रिय जीव संसारे नहीं तुम पद रही चाही तुम पद रही चाही तुम पद रही चाही तुम पद रही चाही विश्व भुवने सत्य तुम्हें आउत सबु बंधन विश्व भुवन सत्य तुम्हें आउत सबु बंधन विश्व भुवने सत्य तुम्हें आउत सबु बंधन विश्व भुवने सत्य तुम्हें आउत सबु बंधन विश्व भुवन 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 सत्य तुम्हें आउत सबु बंधन आउत सबु बंधन आउत सबु बंधन विश्व भुवन सत्य तुम्हें आउत सबु बंधन विश्व भुवन सत्य तुम्हें आउत सबु बंधन विश्व भुवन सत्य आउत सबु बंधन विश्व भुवन सत्य तुम्हें 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 आउत सबु बंधन आउत सबु बंधन आउत सबु बंधन विश्व भुवन सत्य तुम्हें 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 आउत सबु बंधन शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन
जय गुरु जय जय गुरु सुहास भाई समस्त को जय गुरु आपण टीम रे जेते जण अछंती सुंदर भाबरे कीर्तन परि जय गुरु अति सुंदर निजर अमृत पूर्ण भक्ति नैवेद्य वर्षण कले श्री ठाकुरंकर पाद प्रांतरे से ही सत्य से ही सुंदर से ही परम ब्रह्म आउ थरे भक्ति भावरे तांको डाकिले से निश्चित निजर शून्य पात्र को भरी दियंती अति सुंदर अति चमत्कार एक्सलेंट प्रदीप्त भाई भी आम सहित आज जोड़ी होती आमे बहुत खुशी अनुभव करुचु भाई माने अछंती मैक्सिमम भाई माने धीरे धीरे प्रथम अध्याय रु आज चतुर्थ अध्याय मध्य अनुभव कलु अनेक गुरु भाई माने जोड़ी होती जय गुरु सुहास भाई आपण एवं आपण टीम सहित समस्तंकर सपरिवार सपरिवेश मंगल कामना करे प्रिय परम निकटरे जय रही सदालोचनार समय गुरु भाई मानकर अनुरोध को पाथेय करी एक निर्दिष्ट टॉपिक योजना करा जायछि ता होछि जीवन धर्म रे आदर्शानुसरण एई टॉपिक उपरे आलोचना रखिबे हमर अमरेंद्र कुमार पंडा भाई जातमुंडिया बांकी कटकरू द्वितीय रही सुधानंद साहू अपी भाई भुवनेश्वर तृतीय रही राघवेंद्र महापात्र चिकू भाई भुवनेश्वर प्रथमतम अनुरोध करी अमरेंद्र कुमार पंडा भाई को पिंटू भाई को तांकर जाजन परिवेषण करिवे जय गुरु जय गुरु जय गुरु आरंभ करो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पाद जुगाचार्य श्री श्री वर्दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा श्रीपद पंकजर मोर भक्तिभूत प्रणाम निवेदन करो एतत् सहित गुरु परिवार समस्त पद पंकजर मोर भक्तिभूत प्रणाम निवेदन करे आज संध्या काल साप्ताहिक सत्संग उपस्थित मोर समस्त अग्रज एवं गुरु भ्राता मान मोर अंतर गभीरतम प्रदेश जय गुरु ज्ञापन कर आज गोटे सत्संग जो मधुचक्र सृष्टि है आम प्रेम जो आश्रय सृष्टि है जहा गोटे एक सुंदर प्रयास से परम पिता भाव बांधि रही बर्तमान तो जो अवस्था दिन दिन संकटापन्न अवस्था है विषय कथा यही भितर भी आम के ठाकुर लगी रही भल पाइबा के रही सेटा ही डिपेंड कर माने आमर निजर व्यक्तिगत जीवन उपर आम केते दूर हुई पार्छ ठाकुर केते मन लखी उठी पार्छे केते उद्देश्य को आम फुलफिल करछे जहाँ आज टॉपिक अच्छी जीवन धर्म रे आदर्श अनुसरण मोर छोट बुद्धि मुझे बुझे ठाकुर दीक्षा ग्रहण कला एवं ठाकुर आदर्श जी अनुप्राणित निजे जी ठाकुर को जी निजर भावी से मोर जी ज्ञान अच्छी से भितर निजर वक्तव्य रखा चेष्टा करी ठाकुर कहते तुम्हें लतार स्वभाव अवलंबन कर एवं आदर्श रूपक वृक्ष को जड़ाई धारण सिद्ध काम है लतार स्वभाव सी जमी माने वृक्ष होती जड़ाई धरी थाए ऊपर धीरे 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 माने चारिपट माने कब्जा कर रखी थाए सेमती माने आमको जीवन रे से आदर्श पुरुष
बा भगवान को ମାନେ ସେଇଭଳି ଜଡେଇ ଧରିବାର ଅଛି। ସେଇଭଳି ମାନେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅତି ଆପଣାର କରିପାରିବା ବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଭାବେ ନିଜକୁ ମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଯଜ୍ଞରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହବା, ଏଥିରେ ମାନେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଧର୍ମରେ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ ଧର୍ମ ମାନେ ଠାକୁର ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଧର୍ମ ନାଁରେ ହଣା କଟା ମାନେ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଇ ଧର୍ମର ମାନେ ଆଜି ବି ଭାଇ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଧର୍ମ ନାମେ କେତେ ଛଳନା। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ କଥା ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଧର୍ମ କେତେ ବୁଝିଛେ କେହି ଆମେ ବୁଝିନଥିଲେ, ବହୁତ କେହି ବୁଝିନଥିଲେ। ଠାକୁର ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ସେଇ ଡେଫିନେସନ ଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ମାନେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ର ପିଲାକୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝା ହୁଏ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଆ, ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ତା କାରଣଟା ଯାହା କାହିଁକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏଇଟା କଣ ସେଇଟା କଣ, ସେଠୁ ତାକୁ ପିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ। ସେମିତି ଠାକୁର ଆସିକି ଆମକୁ ମାନେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଧର୍ମର ମାନେ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ କଣ, ସଂଜ୍ଞାଟା କଣ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞାଟା ପାଇଛେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମାନେ ଧାରଣ କରିବା ମାନେ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବଜାଇ ନିଜେ থাকে ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଛି ତାକେ। ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଆମେ କହୁଛେ এই ଧର୍ମଟା ମାନେ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବାୟିତ ମାନେ ରୂପ କିଏ, ଧର୍ମର ବାସ୍ତବ ରୂପ କିଏ, ସେ ହନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ମାନେ ଯିଏ ଏଇ ଧର୍ମଟାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ପିତା ତାଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଜୀବନର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କହିବେ ବି ମାନେ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜଣାଯାଏ ସେଟା ଜ୍ଞାନ। ମଣିଷ ତାର ମାନବିକତା ଅଛି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଯେତିକି ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତିକି ସେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଏ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ କହିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଫାକ୍ଟ ଏଇ କଥା। ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଜାର ଜଣଙ୍କର ଲାଇନ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଉପଦେଶ ଦଉଛେ କେତେ ଦୂର ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆମେ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିଛେ ବା ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ତୋଳି ଧରିଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଜୀବନ ସାରା ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ସିଏ। ତେଣୁକରି ଆଦର୍ଶ ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣାଇ ଧରିବା ବା ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହବା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା, ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ ଠିକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଚଳିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ ତା ସତ୍ତାଟା ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକୃତିଟା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ଯଦି ଏକ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଯାକି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଯଦି ଧାରା ବାନ୍ଧେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମିଶି ସିନ୍ଧୁ ବିନ୍ଧା ଭଳିଆ ତ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପରିପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଏକ ହେବ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆମର ପାରସ୍ପରିକ ଗୋଟେ ମେଳ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଯୋଉ ସାମୂହିକ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଆମେ ସେଇଟା ଫୁଟେଇ ତୋଳି ପାରିବା ବା ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିବା। ସେ କଥା ଠାକୁର ବି ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏତ ଆଜିକାଲି କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି ବାପା କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା
जुआड़े गोटे टेका मारे गोटे आदर्श धीरे धीरे तो आदर्श माने गोटे मनुष्य विभिन्न हो पारती किंतु कथा हूँ आपण कि आदर्श निजर मतिटा को स्थिर कर तो सेलिब्रिटी माने आदर्श फिल्म स्टार माने आदर्श क्रिकेटर माने आदर्श समस्त जन जन आदर्श माने आदर्श अनुप्राणित होउछंती बोली तो बा से माने जहा करछन बा तांको चाली चलनी जहा नाम मन को हिटा माने सत्य को माने आकर्षित होजे ता द्वारा माने कोन आमे सेटा अनुसरण कहजिबनी सी अवश्य गोटे प्रकार आदर्श भाबी कि आमे ताको फॉलो करछु तो कोन फॉलो करछन तो से प्रकृत आदर्श नहंदी आदर्श को अनुसरण करा जाय किंतु तांको तो अनुकरण कहजिबो ताको जरे फॉलो करछु जोटा तांको चाल चलन देखि कि आमे निजको ये करछु तो निश्चित भाबरे जेटा को अनुकरण बोली कहजिबो काई ना ताकर आदर्शकर उद्देश्य जदि माने जदि महल न होय बा ए जीव जगतर जदि कोनसे कल्याण करि न पारे ताले से किया आदर्श सही कथा आज माने समस्त माने ए जो निष्ठा हर संगति हर ए जो माने चलन चलछंती माने प्रकृत आदर्श है तांको भूली जो माने जो कहती वर्तमान विभिन्न माने कथा हो मनुष्य तार भलटा माने से जाने ये भल कि कहीं पसंद आसे मनुष्यर जोटा इच्छा हुए से सहीटा करा चाहिए कोई तो से इच्छा द्वारा धर प्रवृत्ति किसी द्वारा परिपूर्ण हो परिपोषण हो इच्छा को माने वास्तवित करे कि जोटा मनुष्य हितकर जोटा मनुष्य जोटा मंगलाकांक्षी जो डिजाइन सेटा को मनुष्य फुलफिल करना कहीं सेटा प्रवृत्तिर परिपोषण करे ना से ना आम बर्तमान समते प्राय समते बुझु माने मान जस टंका बैंक बैलेंस स्टेटस ये सब माने बुझु किंतु प्रकृत रे हमें जदि जीवन तो आदर्श जदि सुकेंद्रिक न हो तेरे ठाकुर माने गोटे माने सबुठ शॉर्टेस्ट सब वाटर क्वेश्चन से भी कंसंट्रेटेड जो हमें सुकेंद्रित हवा कोठी से आदर्श पाखे निष्ठा नहीं अच्युत अनुराग नहीं ताफले कौन हम धर्म अर्थ काम मुख्य सब आम लाभ कर जो आम जो आदर्श को माने जीवन रे जो आम जो छलना कर जो भक्ति फांकी बाई करुचु सब ठाकुर कहूचु किंतु माने सेटा को आम कर्म रे फुटाई तोड़ी पारुना एटा कह ना ठाकुर कहते मनीष आदर्श परायण हेले शैतान जो आधिपत्यटा सेटा शिथिल हो जाए जदि आमे से तांकरी विधानटा को मानि चलिबा ताले से ताले मंगलमय निश्चित हमर प्रतिटी कर्म भितर ही मंगलर झलक देखा जीवो आ जदि न करू त एमिति दुनिया रे कोनसी शक्ति नहीं जे हमको माने ध्वंसाभिमुखी अभिमुख माने रक्षा करि परिबो आदर्श ठाकुर गोटे बाणी देइछथि आदर्श पुरुष को निजर जीवन जीवंत करी धर्म को चरित्र जदि रूपायित करि न पारो तुमे जेभଳି प्रेमिक ही हुआ जेपरी ज्ञानी भी हुआ आउ जेपरी साधु महापुरुष बा धर्मात्मा ही हुआ ना कहीं से गुड़िक व्यर्थतार ही विकृत उत्सव से आदर्श पुरुष जीवंत माने आम जीवंत न होइछि बा हम चालचलन भितर जीवंत कर न फुटे तोड़ी पारे माने प्रेम संख्या जो ठीक जब रूपायन न कर पारे आपण जो सत्य एमती भी शक्ति लाभ कर पृथ्वी को भांगी टुकड़ा टुकड़ा कर दे पारती किंतु आपन प्रेम नहीं तो आपन किछि होय नहीं ये जो प्रेम कर माने समस्त दिन चलिबार जो अभिप्राय समस्त को नहीं चलवा ये जो टिक खोराक टिक आम कौट पाऊ से माने से आदर्श माने पढ़ते ठाकुर निकट शिक्षित समस्त भल पाइबार भल पाइले मनुष्य भल पाए चेष्टा कर निर्भुल आदर्श माने निर्भुल मनुष्य जीवन में अनुसरण कर चले निश्चित भाव जहाँ गुणावली अच्छी वैशिष्ट अच्छी आम भर माने फुटी तोड़ कहीं पूजा मान हूँ जहाँ को तुम पूजा कर वैशिष्ट निज भर फुटाई तोड़ तार माने यार उदाहरण कोड़े आदर्श 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 अनुप्राणित ही हवा
आदर्श अनुप्राणित नहेले किछि ही करि हेबनी माने कोन से हमें कोन से माने कोन से कामर जो सिद्ध से अवस्था में पहुंची परिबे नहीं सेटा माने पुराण रे मध्ये एग्जांपल अछि आपण जानिथिबे जो द्रोणपुर जने शिशुले एकलव्य से माने से राजकुमार मानक सहित माने शिक्षा तांको सहित शिक्षा वंचित हेबाରୁ से अनदी दरे तांको फॉलो करी तांको माने प्रतिमा मूर्ति करिकि तांको अनुसरण करले आदर्श तांको आदर्श धरिकि तांको अनुसरण करी सीधे श्रेष्ठ धन धरि दी पारिले तो आमे काहे केही परिबा माने ए जो माने पुराणटा होची ग्रेटेस्ट एग्जांपल एतरो मु निश्चित भाबरे माने शिक्षा अछि काहे से ओटे ठाकुर कहै छै मूर्ति प्रतिमा करला किंतु से जीवन को भाबिछि से मूर्ति बोले भाबिछि तो मूर्ति बोले भाइथा तो से होता है कि से समानता नहीं करता अब आगे चले से जो माने भल पाइबा जो खोराटी करता भीतर में जागी न संदा से ताकर से गुरु का आदर्श माने कर्तव्य माने तोड़ी धरि कर ना चाहता तो हमको सही ठाकुर को माने जीवन तो पड़ी लगो आ गोटे से हमारे एग्जांपल अछि समस्त कहते गोटे ना एंती भाई भाई की माने बहुत दुर्लभ शब्द विभीषण ठाकुर तो सेटा माने बहुत भल भाବରେ बुझेଇ ଦେଇଛନ୍ତି विभीषण जे जहा कहउछला कहू काहे किंतु तार त्याग थिला माने आदर्श भाई रावण आदर्शवान नथिला आदर्शवान थिले कि रामचंद्र तेणु करी रामचंद्र को माने तांकर आदर्श अनुप्राणित होई निज भाई की माने पछा करैथिला काहे कि से जाने जे मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शवान के तेणु से निज भाई की मध्य ये करि पारला माने दूरी पारला आदर्श माने भगवान को किंतु से भली एग्जांपल भीष्म सब जानि मध्य श्रीकृष्ण को बुझी मध्य भगवान जानि मध्य से कि राजधर्म माने माने पूरा कहते जीवन धर्म सेटा कि भूली गले ये जो ठाकुर कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज को भली माने काहा धर्म भावी ताइर में चलते ही रहउछि तांको तांको पाखको आसिले ही मैं सब त्याग करी तर तांको पाखको आसु सेटा किंतु माने कुहाजीवन जे माने अन्याय हबनि अतिथि हबनि एला दर्शक चरण रे चले हमने तांको शरण को आसिले माने ही आम भितर से गोटे व्यक्तित्व जागी उठिब एवं आम भितर से व्यक्तित्वटा जागी उठिले आम संसार माने से माने उपयोग लागि परिबा तो निश्चित भाव से भगवान को उद्देश्य टिकक फुलफिल हम समय तो संक्षिप्त आहरी आम जन भाई कहबे मुझे कहबे ना मुझे कही वक्तव्य साउंड कर जय जय गुरु पिंटू भाई अति सुंदर भाବରେ चमत्कार शैली निजर ज्ञानर भावर विश्वासर पराकाष्ठा प्रदर्शन कले प्रकृत अनेक गुरु थांती तन्मध्यरु आमे आदर्श काहाକୁ बाछिबा एवं धर्मर अर्थ कोन आपण बुझाई कहिले तेणु आमर जीवनर जीवन दंड ये आचार्य को दंड करी आदर्शंकर अनुशासन को परिपालन करना ही आम जीवन धर्म जाऊ आपणकर सार्विक मंगल आपण परिवार परिवेश तथा मंगल कामना करे निकटरे आलोचना रखिबे भुवनेश्वर सुधानंद भाई अपी भाई जय गुरु भाई जय गुरु माने सुना होछि तो हेलो आज्ञा क्लियर अछि ठीक अछि भाई ओके परम प्रेममय श्री ठाकुर मोर परम पूजनीय श्री लक्ष्मण परम पूज्य पाद श्री बर्दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा को पाद पद्म तले मोर कोटि कोटि प्रणाम गुरु परिवार समस्त पद पंकज मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं समस्त उपस्थित समस्त गुरु भाई को जय गुरु रा शुभेच्छा गोटे छोटा रिक्वेस्ट करिवे दिस माय ऑल एक्सप्लेनेशन विल बी बाइलिंगुअल सो यू प्लीज कोऑपरेट विथ मी आज का जो टॉपिक टा अछि जीवन धर्म रे आदर्श रो अनुसरण फर्स्ट लेट मी थैंक्स टू अमरेंद्र कुमार पंडा भाई
I will explain all these things about this topic, carrying out his words, and actually I will think of his moral lesson like Ekalavya and Bibhisana. All these things is a truly a moral lesson for all of us here that is to be learned. Okay. Um, this topic is all about Jivana Dharma re Adarsara Anusarana. Let me explain. This topic I will segment in a 4th part. Okay. So Jivana, that means life. Jivana Dharma re, that means dharma, way of life, or dharma in life. And the 3rd part is Adarsha. That means ideal centric, and Adarsha or Anusarana. That means okay. This is ideal centric, and if ideal centric, then to whom we choose as our ideal. Okay, let me explain. There is several aspects of this about the life explanation. So out of this, I may say here 2 to 3 aspects. That is from a sociological view and a philosophical view, and from the science view, and at the all our Thakur's view. What is Thakur's opinion about the life and the dharma, way of life, and the ideal centric life, and all these things I will explain later by later. Okay. First, let me explain what is the sociological view of life. I can remember German sociologist Max Weber in 1920. He says life is a probabilistic concept having these certain factors and prospectively concentrated with one's socio-economic status and development. I want to just mark the word socio-economic status. What we are calling as we must have a lot of wealth, we must have a meaningful life, we must have a, whatever you may say, a materialistic life, what we presently seen as the life, as the existence of life. माने हमको एमती दरकार माने सोशियोलॉजिकल व्यू रे एमती हमर अछि कि जे मैक्स ओवर कहउचंती कि जदि गोटे लाइफ रे सोशियो जनकर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ता बहुत भल रे थाए ताहले से ता लाइफ ता आउ तार लाइफ चांसेस ता दिस विल बी more and more will go towards the development or the betterment of life, what we will say. तापरे this is a perspective only. Let me explain further. Philosophical view. So life is the aspect of existence, a conscious development which acts, reacts, evolves through the growth mechanism. So here, in a philosophical manner, the philosophy says that life is a growth mechanism. Let me explain further. That is science view. What science is? Science, in a interestingly manner, what I do not want to go in a depth manner, but in an overview point, life is a biological process that are the composed of cells, have a life cycle, undergo metabolism process, or something can respond to stimuli or reproduce and evolve. All these things, this is the science aspect of life. What our Thakur, now let me explain all this connectivity, how Thakur's point of view that is correlated and interrelated towards all these aspects what I told sometimes before. Okay, so what Thakur's view, the basic, Thakur says life itself starts from the inception. I think you all are understanding what is inception. That is a efficient sperm cell and a ovum cell, monetized ovum cell. Why I did say monetized? That means only one ovum cell. So a efficient sperm cell and a monetized ovum cell that forms zygote inside the mother's womb and starts the process of life. And what we say, Thakur's view
is also similar to scientifical in a scientifical way, but a one step ahead. That is Thakur's emphasis on the basic instincts, that is nature or the characteristics acquired from the gene sharing, or what science says is the DNA mutation from the gene sharing, that is through the meiosis and mitosis process of parents. Master complex. I want to underline the word master complex. What that is master complex? That is decided by the mother's thought at the crucial time. I mean to say here the crucial time is during the intercourse time, or during their what that is called intercourse time. Simply says that this is the crucial time, and this complex, this master complex, is decided by the mother's thought along with the knowledge and experience gathered through the regular interactions with the environment and the modified habit that is modified, that is formed by rigorous practices or the pivotal guidance factor of a in a day-to-day manner, that is from the decision making, or as well as the style of execution of any type of job, or thereby the fat is created. I mean to say here, Thakur Thakur's view on the life, it's similar to, that is no doubt similar to the science concept view. So, but here the most important thing is Thakur give emphasis on the what that is called master complex and the instinct nature. आमी चाहे शुद्धात्मा, जो कथाटा ठाकुर बार बार पुण्यपथरे कहते आमी चाहे शुद्धात्मा, ए शुद्धात्माटा केमती क्रिएट हबो? So that is through the life process, and the what that is the life process, that is through the basic instincts from the racial, from his ancestors, or from his racial development, etc., etc. That is through the basic instincts or the nature or the characteristics of a person, that is acquired by the master complex. And what is that master complex? That is decided by the mother's thought at the crucial time of the intercourse. So let me explain here. So this is all about the life. What is life? Now let me explain Jibana Dharma re, mane jota dharma way of life. What is dharma way of life? Let me explain in a simple way. What is dharma way of life? जेमती गोटे माने सूर्य को केंद्र करके जेमती हमर ग्रह और उपग्रह माने माने चारिपटरे बुलुचंती एवं सूर्य ही तांकर सकल शक्तिर आधार एवं सूर्य द्वारा ही से माने सेटा जो हमर अर्थ रे लाइफ पॉसिबल हे पड़ची किंतु अलगा को लाइफ रे मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ what that is called Goldilocks zone. That means a probability or the chances of life existence. So, but yet we have not confined to that. But let me explain here. Like all the planet move in their orbit, centering around the sun, and the life of a person exists, continue to move on based on a pull which remains outside his own self. This is nothing but a general current of the soul. माने जेमती आम पृथ्वीटा माने सूर्य को केंद्र करिकी माने गोटे सेंटरिंग करिकी से तांको चारिपटे ऑर्बिटल पाथ रे जो घुरुची आउ सेइथरु कोन पाउचे ना नाइदर मैक्सिमम हिट और नॉर मिनिमम हिट गोटे हैबिटेबल जोन जोटा कहा जाउची सेटा जेमती पाउची एट द सेम टाइम हम लाइफ रे भी गुरु होचंती सेमती माने आमे केंद्र करिवु आम लाइफटा ठीक सेई टाइप रो जो आमर सेल भी अच्छी जदि मु एटा को गोटे साइंटिफिकल वे रे बुझेबा को चाहिबी जेमती कि न्यूक्लियस गोटे सेल रे आम सेल इज द body of a small type of cell, yes or no? So if that is sure, then cell is composed of the nucleus
or this is the center point, and all these particles, or that is mitochondria or the lysosome or the Golgi bodies, all these things, or the cytoplasm, all these things, that is that arounds considering the nucleus. If there is no nucleus, there will not be chance in any chances of living cell inside our body. So like that, we in our life we want such a centric life, or the ideal centric life. So let me explain further what is the dharma. What Thakur says in a simple way. Thakur simply says being and becoming. He explained the concept that was striking, similar with that espoused by all the past prophets. माने पूर्ववर्ती को नहीं ही परवर्ती आविर्भाव, किंतु पूर्ववर्ती माने पूर्ववर्ती जो राम हुंतु, श्रीकृष्ण हुंतु, बुद्ध हुंतु, चैतन्य महाप्रभु हुंतु, जो मोहम्मद हुंतु, रसूल मोहम्मद हुंतु, बुद्धदेव हुंतु, जी भी हुंतु ना कहीं जेसस क्राइस्ट हुंतु, तांकर कथा गुडा को नहीं किनी से सेटा को कैरी आउट करी करी ए लाइफ रे सेटा को just striking a similar with that espoused by all the past prophets. Dharma is the way of living and thinking whereby our existence with the environment remains intact actually, and gets further elevated by the way of balanced growth of spiritual and material being. Isn't it? You do think the same way, the growth of spiritual and material being. Isn't it? Our all existence, what we are, what we tend to do, that is based on the growth of spiritual and material being. In a simple way, the meaningful, that is a meaningful adjusted social and spiritual life with utmost faith on our Lord Sri Sri Thakur. So this is the explanation what I told. Jibana dharmare jota dharma way of life. Let me explain something ahead, that is why this should be ideal centric. Moreover, let's see. Moreover, if we do not place an ideal, then there will be something else in that place. Yes or no? If let me clarify this. जदि आमे आमो सेई लाइफ रे आइडियल सेंट्रिक न हबा तो सेई जगह रे रिप्लेस करबा पई आउ तो केही किछि बसिबा ना. Yes or no? So by knowingly or unknowingly, this will be replaced by other things, and that is nothing than obsession, or what that is called complexities, brutti or pravrutti, जोटा कहउचंती. वृत्ति और प्रवृत्ति जदि आमे आइडियल सेंट्रिक न हबा तो ऑब्वियसली से जगह रे वृत्ति प्रवृत्ति ऑब्सेशन ए सब जिंस जाइकरी सेठी जो जमा बांधिबो in an interesting way, knowingly or unknowingly, which would then by drive us in a manner it likes. And we all know that these are nothing but the complexities, and now the psychological starts to welcome all these complexities and makes a beautiful house inside our brain, isn't it? Do think in a proper manner how the complexities makes a beautiful house inside our brain. So in the next phase, when we are at a distress or in a disappointed mood, or may by some kind of enlightened vision, whatever may our perception on this issue, that is nothing than a negative approach. What we are doing in a present situation. जदि हमको किसी माने एमती आमे वृत्ति प्रवृत्ति तो माने पूरा घर करके रही छु हम ब्रेन रे, जदि सेही अप्रोच रे हमको किछि भी गोटे सोशल इशू आसला हो बा डे टू डे लाइफ रे किछि भी गोटे आमे प्रवृत्ति रे पड़ी गलु, ताले हमरो अप्रोच टा भी ठीक सेमती नेगेटिव हबो कि ना नहीं. तो दिस इज द process, or this is the perception on this issue, nothing rather than the complexities or obsession with reflect like a mirror image. माने जेमती गोटे mirror image रे जेमती गोटे
सामने रे ठिया हेले जेमती निज प्रतिबिंबटा देखा जाए ठीक सेमती से वृत्ति प्रवृत्ति रहिले भी कौन सी गोटे किसी इश्यू है आम लाइफ रे डे टू डे लाइफ रे तो से गुड़ाक से वृत्ति प्रवृत्ति सामने रे मिरर इमेज भाया आम मुंडरे नेगेटिव अप्रोच क्रिएट हम फॉर दैट रीजन ओनली वी वांट द आइडियल सेंट्रिक लाइफ व्हाट आई understand in my way. So what Thakur want us? So but the man needs to be rational understanding man and not a lunatic fellow. किंतु ठाकुर हमको चाहते सब बड़े कौन ना गोटे रेशनल अंडरस्टैंडिंग मैन हिसाब रे बढ़िबा को गोटे मीनिंगफुल एडजस्टेड लाइफ or the balanced growth or the development of the life in a proper manner in a spiritual manner. तो सेति पई नुहे कि एमती गोटे ल्यूनाटिक फेलो भलिया जेमती आज आमे सब एमती रही कि अछु कुआडे किछि कूल किनारा नहीं कहार एई थ्रो रे जदी आमे बढ़ी बढ़ी चालू किछि नहीं जेमती समस्ते होउचंती आमे भी ठीक सेही वे रे पळेबो जेमती टिके पूर्वरु जो अमरेंद्र कुमार पंडा भाई जो कहउतले जो विभीषण रो उदाहरण देकी कहउतले पुनी एकलव्य रो उदाहरण देकी कहउतले एकलव्य रो जो आइडियल सेंट्रिक लाइफ थला विभीषण रो भी आइडियल सेंट्रिक लाइफ जो माने तांको वे ऑफ लाइफ रे आइडियल सेंट्रिक केमिति डिस्पर्स हे कि थला तो से सब that is also a moral lesson for all of us. Okay, let me explain further. So what Thakur says ideal is said to be that is fulfiller of the best. तो आमे कहा को आइडियल सेंट्रिक करिवु that is also fact. So Thakur कहउछन्ते कि an ideal is said to be fulfiller of the best. We need to have such an ideal before us whom we can follow and to fulfill to the best of our requirement. Isn't it? Who can guide us in the so-called dark path in our life process. This is the I think this is the way out process of our how we can eradicate our dark path in our life. So let me explain further. So एते पर्यंत मु जहाँ भी किछि कहिले मो भाषा रे माने धर्म वे ऑफ लाइफ काहे कि आमे आदर्श को धरिबा I am not going in a depth manner because time is constant here. So now let me explain why if ideal centric then why sorry to whom वर्तमान ठाकुर होचंती जो एई जुगरे ठाकुरन को हमर धरिबाटा केते जुक्ति सापेक्ष जुक्ति रे तो तांको पारी होबनी ए कथा माने 1000% सत ए कथा जुक्ति रे तांको पारी होबनी जो रेमन हाउजरदार लिखुचंती कि जो मु जदी तांको जो ओसेनेटिक ऑफ बुक रे प्रीफेस रे लिखुचंती कि जो मु जदी गोटे समुद्र विशाल समुद्र सामने रे बसची कूल रे बसची आ सेइथरु मु माने एते बड़ सागर रु जस्ट गोटे स्मॉल टी कप रे जतिक पानी नेइची सेतिक जस्ट मु एठी ए बहि रे लिखि परछि तो तांको सेमती जुक्ति रे हो बा हमर अंडरस्टैंडिंग रे हो आमे जे बुझी जिबा सब किछि माने कहि दबा ता भी संभव नुह but just a identification or the small evidences that I have known from all these sources that I am sharing with you. जत श्री कृष्ण अर्जुन को कहउचंती जन्म कर्मच्च दिव्यमेप ज वेदि तत्वत तेत देहिं पुनर्जन्म नैति मामेते कौन्तेय माने श्री कृष्ण अर्जुन को सामने रे भी जो गीता रे एक कथा भी कहि दिचंती तो जन्म कर्म च दिव्यमेव जो वेति तत्व तत्वं देहं पुनर्जन्म नैति मामेति कौन्तेय ठाकुर एजे कृष्ण रूप रे आछंती राम रूप रे आछंती बुद्ध रूप रे आछंती जो रसूल मोहम्मद रूप रे आछंती समस्त रूप रे एवं रामकृष्ण परमहंस रूप रे आछंती तो ठाकुरंकर जेतबेले 25 रु 30 वर्ष आदि होतला से टाइम रे बस रे तांकर ठाकुर बहुत सारा तांकर माने तांकर जो आइडेंटिफिकेशन टाकू से सेटा बहुत टाइम रे रिवील कर देचंती तो ता भीतर किछि किछि जेतेबेले माने जेसस माने ठाकुर एमती बसचंती तो माने जेसस को कथा पड़ला तो ठाकुर कहउचंती देखिलु बाइबल रे कोन लिखा हिची चिल्ड्रन फिक्स योर अटेंशन एट द रूट ऑफ द इनग्रोथ ड्रॉ द स्पिरिट
in what this was my policy when I was Jesus ठाकुर एठी भी धरा ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେସସ୍ ଥିଲି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାନେ ଦେବୀଦା ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦେବୀଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଲେଖା ଚାଲିଛି ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମାନେ ଭାବ ନେଇକରି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଇଥିଲି ବାସ୍ ତାପରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦେବୀଦା କିନ୍ତୁ ମାନେ ପଚାରି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ୟା ପରେ କଣ ଠାକୁର ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ନା ତତେ ଏତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବନି ଯାହା ବି ହଉ ଦେବୀଦା ସେଟା ପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନୋଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ବର୍ଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁର କଣ ସତରେ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ ରୂପରେ ସେ ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲେ ବର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିକି ରଖ ସେଟା ଯେ ହଁ ସେଟା ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ବର୍ଦା ମାନେ ଦେବୀଦାଙ୍କୁ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେ ଟାଇମରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ କି ଯେ ମୁଁ ୟା ପରେ ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯୋଉ ମୁଁ ୟା ପରେ ଆଉ ଦିଟା ରୂପରେ ଆସିବି ମାନେ ଏମିତି କହିନଥିଲେ କି ଯୋଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିବି କି ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିବି ସେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟା ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ମାନେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଅବତାର ହେଇକରି ଆସିବି ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ସବୁ କିଛି କିଛି ଯୋଉ ମାନେ ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ନା ଠାକୁର ମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ସେ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି नो डाउट ସେ ହିଜ ଅବତାରୀ ଯୋଉଟା ମାନେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବତାରୀ ମାନେ ଯିଏ ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ କେଷ୍ଟ ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ୟାକୁ କହିକିନା ମୁଁ 1 ମିନିଟ ଭିତରେ ସାରିଦେବି ତ ଠାକୁର କେଷ୍ଟ ଠାକୁର ଦିନେ ଏମିତି ବସିକିରି ଲେଖା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର କେଷ୍ଟ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କେଷ୍ଟ ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଠାକୁର ଆପଣ କଣ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରା ଯାହା ବି କିଛି କ୍ରିଏଚର ହେଇଛି ସେଗୁଡା କଣ ଆପଣ ସବୁ ଗଢିଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଗଢିଛି ନା ଆପଣ କଣ ଚାହିଁଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ ନା ହଁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବି ନା ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଭାଗୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଘର ତିଆରି କରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାରି କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇକି ରଖିଥାଏ ତ ସେ କଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା ସେଇଟା ଆହୁରି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢି ଉଠିବ ଆହୁରି କେମିତି ସାବଲୀଳ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ତ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ obviously second concept is the right concept ତ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମାନେ ଆହୁରି କେମିତି ସେଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବାତ୍ମା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ମାନେ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନୁରାଗ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଯୋଗେଇ ଦେଇପାରିବେ ନା ହଁ ମୁଁ ଯୋଗେଇ ଦେଇପାରିବି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଯୋଗଉନାହାନ୍ତି ଦେଲେ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବା ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଯୋଗଉନାହାନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଯୋଗେଇ ଦିଏ ମାନେ ସେ ସେଟା ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ନଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଦ୍ୟାଟ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସେଟା ଯୋଗେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ତୁ ମାନେ ପଡିକି ଛାରଖାର ହେଇଯିବୁ ତୋ ଭିତରେ ସେତିଟା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ତୁ ସେଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେଇ ଅନୁରାଗ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ତ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଟେମ୍ପାରେଟ ତ ସେଇଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ତମ ଭିତରେ ଟେମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କରିକି ତଳ ମାନେ ସେଟା ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟା ସାଧ୍ୟ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟା ତମ ଭିତରେ ଟେମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କରିତଳ ଯୋଉଟା କି ତମର ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟରେ ସେଇଟା ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ସେଇଟା ଧୀରେ 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 ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଇକି ଯିବ ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଆଡକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଢଳି ହେଇଯିବୁ ତ ଦ୍ୟାଟ ୱାଜ ଦ ମାନେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଆଉ
ଆଉ କଣ କହିବି ଏତିକ କହିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ କାମନା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଅପି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ ରଖିଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଲା। ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଯାଜନ ଅଛି। ଓକେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି 2 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କର ଯାଜନ ରଖିବେ, ତାପରେ ଧ୍ୱନି ଦେବା। ଜୟ ଗୁରୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। वंदे लोकतिलकं सत्त्वत वार्ता विभूषणम् अमरकृतसारं प्रभूत लोक जीवनम प्रणय प्रमतचाक दीपनम वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषोत्तम। परम प्रेम श्री ठाकुर जगतधात्री जगतजननी श्री बड़मा प्रभुचार्य जुगाचार्य श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव श्री दादांकर रात्रचरण शतकोटि प्रणाम एवं आजिर ऑनलाइन सत्संगर समस्त गुरु भाई मानक मोर राय और जय गुरु जनाऊछि। आजिर टॉपिक थिला जीवन धर्म रे आदर्श अनुसरण। अपीर जस्ट लाइन टाकू तोड़ी धरुछि। अपी सेटाकू 4 भाग रे विभक्त करथिला, जीवन धर्म आदर्श अनुसरण। वास्तव रे ए 4टी उक्ति परस्पर प्रति परस्पर सहित परिपूरक। ए 4टी शब्द केही कहा व्यतिरेके केबे भी तिष्टि परिबे नाही। मो मतरे धर्म ताकू कह जे धर्म अर्थात जहा जीवन को बा सत्ता को धारण करी रखे बा जेउ आचरण माध्यम रे सत्ता तिष्टि रहे और वृद्धि प्राप्त हुए ताही हेले धर्म। ठाकुरंकर कहवा छल रे बंचिबा बढ़िबार मर्म जहा ठीक जानिचा धर्म ताहा। अपीर जाजन को शुणुली तार किछि किछि पॉइंट को भी मु नोट करथिली। अपी गोटे पॉइंट करथिला आईना कथा कहिथिला, आदर्श को आईना कथा कहिथिला। से आईना कथा को मु नै कि मो वक्तव्य रखुची। जेपरी आईना आगारे आमे ठिया हेले आमर वेशभूषा बहिचर्या को सठिक रूप से सजाड़ी पारू, किंतु आम अंतरर मैलाटा को आमे केबे आईना रे आमे देखि पारुने। सेति अंतरर मैलाटा को आमे सफा करिया को हेले इष्ट प्रदत्त नाम मनन, इष्ट स्थान को गमन एवं सर्वतः भावे आदर्श को अनुसरण कले आम जीवनटा सरस सुंदर बा सुखमय होई परिबो। मोर गोटिए कथा मन पड़े, जीवन धर्म रे आदर्श अनुसरण। आदर्श मु कहा को कहबी माने आ पूर्वर अमरेंद्र भी कहथिले आज दुनिया रे माळमाळ आदर्श, किंतु किए कोनोसी आदर्श को अनुसरण करी सेही आदर्श माफिक ता हेई पारुची, किए भी केउ आदर्श को अनुसरण करी सेही आदर्श माफिक हेई पारु नाही। ठाकुर कहछंती श्री ठाकुरଙ୍କ मतरे पूजा माने जहां को तुम्हें पूजा करूच तांकर चलन चरित्र निज भितरे फुटाई तोली रखिया को पूजा कह जाए। मु जदि सठिक आदर्श को अनुसरण करूची ताहाले मु केबे भी फांकाबाजी होई परिबे नाही। एटा मो पई मु भाबे मु जदि ठीक रे आदर्श को अनुसरण करूची मु केबे भी कुपथ जाई परिबे नाही कि केबे भी फांकाबाजी होई परिबे नाही। काली दी पर जस्ट गोटे कॉल थिला नित्य भाई आउ जीवन भाई कोठू टॉपिक ऊपरे नित्य भाई गोटे कथा तोली हरथिले धर्म मूर्त हुए आदर्श रे, आदर्शंक ठारे दीक्षा आने अनुराग, अनुराग आने वृत्ति नियंत्रण। आ पूर्व भी अपी कहिथिला वृत्ति प्रवृत्ति विषय रे। तेणु संसार रे तो आजिकल आमे जन्म होइछ माने ओबियसली हमर एई वे ऑफ हैबिट वृत्ति प्रवृत्ति निहाती रहिबो। आउ कामिनी कांचन एई दिटा तो निहाती रहिबो। तेणु एगुडी को हमकु बाद देबको हेले सठिक आदर्श को अनुसरण करिया को पड़िबो। तेणु मु जदि मोर वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण करिया को चाहिबी तेबे निसंदेह चित्तरे ए जीवन यज्ञ रे बा जीवन धर्म रे अंध भोली मोर प्रिय परम श्री ठाकुर को आदर्श माफिक बोली आदर्श बोली केणु माने गोटे कहंतिनी मो छड़ा द्वितीय पंथा नहीं एकम एक समथिंग गोटे मोर संस्कृत को मन पडुनी। मो जीवन रो गोटे लक्ष्य मु केमती आदर्श को माने जड़ाई धरिबी, केमती लतार आदर्श बुके जड़ाई धरिया। मोर जीवन रो गोटे लक्ष्य हबो मु जेमती जीवन रे आदर्श को
ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦର୍ଶ को ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ବି ସେ ଠାକୁର ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ମତେ ତୁ ମାନେ ଭଲ ପା। ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ କେତେ ଯେ ଆମ ଜୀବନ କେତେ ବି ସର ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ ତ ଅଧିକ କହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦଉନି, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଚିକୁ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ, ଏକ ସମଷ୍ଟିଗତ ଯାଜନ ଆପଣ ରଖିଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନାକାରୀ ମୁଁ ରହେ। ଅତୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल जी की, परमाराध्या जगत जननी बड़मा की, परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की, परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की, परम पूज्य पाद श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री की, परम पूज्य पाद आचार्य देव दादा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री की, सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य वंदे मातृवर्गान वंदे अहंकृष्टि दैवतान वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। समस्त गुरु भाई मान को जय गुरु। सत्संग सरी जय गुरु। जय भाई जय जय वासुदेव जय गुरु। जय गुरु भाई जय गुरु। आउ केमती अछंती भलो अछंत तो? हाँ हाँ भलो अछि भाई। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। समस्त जय गुरु जय गुरु। आज बहुत ये नेट प्रॉब्लम रहउछि मो। हाँ हाँ आपन गोटे रोज नेट प्रॉब्लम। मोर नाही मु कछले